कहना चाहेंगे कि सरकार के प्रति जो हमारे पेंशनर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें रेल कर्मचारी भी शामिल हैं, उनको कुछ आशंकाएं हैं। सरकार ने काफी कुछ उनको दूर करने का भी काम किया है। हमें नेशनल काउंसिल के माध्यम से भी बात कही गई है कि पेंशनर्स के विषय को सरकार जो है पूरा विचार करेगी और उस पर 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट भी देगा। सरकार उसको लागू भी करने का काम करेगी। दूसरी बात यह है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करने का काम भी होगा। ऐसी बात नेशनल काउंसिल जेसीएम में कही गई है। इसके अलावा जो वैलिडिटी क्लॉज है उसको ये कहा गया है कि ये किसी कोर्ट केस की वजह से लाने का काम हुआ है, इसको आगे से इस्तेमाल करने का काम नहीं होगा। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार के सरकारी कर्मचारी जो है वो देश की प्रगति में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए बिना सरकारी कर्मचारियों के देश विकसित नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो विकास के पहिए चलाने वाले लोग हैं, विकास को आगे ले जाने वाले लोग हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए, उनके दुख दर्द को समझा जाए, उनके साथ कोई अत्याचार और अन्याय नहीं हो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स संघर्ष के जरिए अपनी मांगों हासिल करना जानते हैं, हमेशा हासिल किया है, भविष्य के लिए भी तैयार है। नेता और मंत्री का लगातार जो है वो पेंशन जो है वो बढ़ता है, बिल पास हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर पेंशनधारी जो जिनका चल रहा है उनका भी बंद कर दिया जाता है, इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, बंद करने वाला काम तो पीछे अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय हुआ, उसको खुलवाने का काम भी हमें लोगों ने किया और इतनी बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, उसकी वजह से सरकार को गारंटीड पेंशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं एक ही बात जानता हूँ कि अगर हमारे लोग इकट्ठे रहेंगे, एकता रखेंगे, तो चाहे जिसकी सरकार आए, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वो निश्चित तौर पर अपना प्रयास करेंगे पेंशन बंद करने का, तनख्वाह कम करने का, कर्मचारी कम करने का। लेकिन अगर हम इकट्ठे रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जीत जो है वो कर्मचारियों की होगी और सरकार जो है वो जो भी जुल्म करना चाहती है नहीं कर रहा है। पहले की सरकारों के अंदर में पेंशन जो है वो बढ़ाई भी गई थी, तनख्वाह बढ़ाई गई थी, लेकिन जैसे ही अभी इस समय बीजेपी की वर्तमान जो सरकार है इसके अंदर में काट दी जाती है और तनख्वाह भी कटा दी जाती है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं कर पाई है बीजेपी सरकार सरकारी कर्मचारियों के साथ में, लेकिन अगर कहीं ऐसा मन बना रहे होंगे तो उनको अपने ऐसा मन बनाने की बात बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि देश का सरकारी कर्मचारी पूरे तौर पर संगठित है। जिस दिन वो तनख्वाह काटने की बात करेंगे उस दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी, बसें नहीं चलेंगी, देश बंद होगा और सरकार जो है वो घुटने पर आकर के सरकारी कर्मचारियों को मांगों को स्वीकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। অষ্টম দৰমহা আয়োগ সম্পৰ্কত শেহতীয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টি আগবঢ়াইছোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত নিশ্চয় দেখিছে এইখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ অফিচিয়েল লেটাৰ আৰু লেটাৰখন আহিছে শিৱ গোপাল মিশ্ৰ ছেক্ৰেটাৰী ষ্টাফ ছাইডৰ ফালৰ পৰা আৰু পঠিয়াই দিয়া হৈছে দুটা মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী চেণ্ট্ৰেল পে কমিশ্যন, অৰ্থাৎ NCGCMৰ সচিব শিৱ গোপাল মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াৰ যোগেদি মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী অষ্টম দৰমহা আয়োগলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু বিষয়বস্তুটো আপোনালোকে দেখিছে, ৰিকুৱেষ্ট ফৰ মিটিং অফ দি ষ্টাফ ছাইড অফ নেশ্যনেল কাউন্সিল JCM উইথ 8 চেণ্ট্ৰেল পে কমিশ্যন, অৰ্থাৎ ষ্টাফ ছাইড NCGCMৰ লগত অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ কমিটিৰ বৈঠকৰ কাৰণে অনুৰোধ। Dear sir, you are awarded the staff side of National Council JCM under the Joint Consultative Machinery and Compulsory Arbitration for the Central Government Employees, অৰ্থাৎ NCGCMৰ কথা আপোনালোকে অৱগত যে the entire Central Government Workers, অৰ্থাৎ সকলো যি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ৱৰ্কাৰৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন NCGCM, তাৰ কথা কোৱা হৈছে ইজ শ্বেয়াৰ্ড বাই দি কেবিনেট ছেক্ৰেটাৰী, আৰু য'ত কেবিনেট ছেক্ৰেটাৰী তেওঁ শ্বেয়াৰ পাৰ্চন হিচাপে থাকে। অল দি ৰিকগনাইজ অল ইণ্ডিয়া ফেডাৰেশ্যন এণ্ড এছ'চিয়েশ্যনছ অফ দি ডিফাৰেণ্ট মিনিষ্ট্ৰিজ ডিপাৰ্টমেণ্টছ আৰ কনষ্টিটিউট অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ দি নেশ্যনেল কাউন্সিল, অৰ্থাৎ ইয়াত সকলোখিনি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। NCGCM ফৰ উইদিন the DOPT is the nodal department আৰু ইয়াৰ DOPT হ'ল এটা nodal department. The Government of India ভাইভ notification dated 3rd November 2025, অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰে 3 নৱেম্বৰ notification number so and so যোগেদি
appointed the 8th Central Pay Commission অষ্টম দৰমহা আয়োগ এপইণ্ট কৰা হৈছিলে with the good self as the member secretary সৈতে যি অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ কনষ্টিটিউট কৰা হৈছিলে কমিটি তাৰ কথা কোৱা হৈছে it is now almost 4 months after the notification এতিয়া notificationৰ পিছত 4 মাহ পাৰ হৈ গ'ল is issued by the government however till date we have not received any communication কিন্তু 4 মাহৰ পিছতো NCJCM কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কমিউনিকেশ্যন ৰিচিভ কৰা নাই সেই কথাটো অৱগত হৈছে গতিকে অতি সোনকালে NCJCMৰ লগত এখন উমৈহতীয়া বৈঠক দিবৰ কাৰণে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে all at present the 8th CPC is as in the its website posted its 18 questionnaires আৰু বৰ্তমান অষ্টম দৰমহা আয়োগে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটৰ 18টা কুৱেশ্যনাৰী তেওঁলোকে তাত দিছে and ask the employees আৰু চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলক বা ইউনিয়নসকলক বা এছ'চিয়েশ্যনছ আৰু জেনেৰেল পাব্লিকছ টু give their answers আৰু এই 18টা কুৱেশ্যনাৰীৰ উত্তৰ বিচাৰিছে তেওঁলোকে through their portal তেওঁলোকৰ পৰ্টেলৰ যোগেদি with restriction of 200 words 200 শব্দৰ ভিতৰত answered for each question প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ however the name of the staff site of the national council তথাপিতো কিন্তু তাত national staff site বা NCJCM ৰ নামটো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই neither mentioned in the website nor this office has received the questionnaires officially অথবা NCJCM officially সেই কুৱেশ্যনাৰীখিনি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই however in the website it is stated that paper based physical response emails or PDF response will not be considered by the commission আৰু strictly কোৱা হৈছে যে paper based বা physical response বা emails আদি গ্ৰহণ কৰা নহব বুলি strictly তাত উল্লেখ কৰা হৈছে in a meeting of staff side of national councilৰ এখন মিটিঙত JCM has today আৰু তেওঁলোকে আজি সিদ্ধান্ত কৰিছে it has been decided to propose the following to the 8th Central CPC আৰু অষ্টম দৰমহা আয়োগলৈ এইকেইটা প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰস্তাৱ নম্বৰ 1 a meeting within the staff side of the national council JCM may please to be convened at the earliest on the mutually convenient date আৰু দুই পক্ষৰ সন্মতি সাপেক্ষে অতি সোনকালে NCJCM আৰু অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ এখন যাতে মিটিং আয়োজন কৰা হয় From the 8th CPC website is understood that the memorandums by the staff side of NCJCM Federation Unions Associations also should be submitted only through the designated online portal আৰু তাৰ কৰা হৈছে যে অনলাইন পৰ্টেলৰ যোগেদিহে সেইখিনি কুৱেশ্যনাৰীখিনি উত্তৰ দিব পাৰিব The staff sites of the NCJCM is memorandum has to be cover all the common service related issues starting from the minimum pay আৰু অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মচাৰী মিনিমাম পে ক্ষেত্ৰত ষ্টাফ সাইডে মাতিব ফিটমেন্ট ফেক্টৰ পে স্কেল ৰেট অফ ইনক্ৰিমেন্ট প্ৰমোশন পলিচিজ ভেৰিয়াছ এলাউৱেন্সেছ মেডিকেল ফেচিলিটিজ টিএ ডিএ এলটিসি ভেৰিয়াছ এডভান্স এই সকলোখিনি কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰাৰ কথা অৱগত কৰিছে লিভ ৰিলেটেড মেটাৰ্স terminal benefits in including pension etc with the proper justification restricting number of words on this major issues of central pay commission of employees আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি শব্দৰ strict দিয়া হয় 200 শব্দৰ ভিতৰত pensioners are not justified তেতিয়া হেতু justified নহব অৰ্থাৎ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান বেছি সংখ্যক বিষয়ৰ ওপৰত উত্তৰ দিয়া সম্ভৱ নহব বুলি কৈছে the 8th CPC is requested to accept a memorandum from the staff side of NCJCM Federation Unions Associations through email and through hard copies সেইকাৰণে ইমেইল বা হাৰ্ড কপিৰ যোগেদিও এইখিনি গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে we draw your kind attention that the government of the India had notified that the appointment of the 7th CPC is notified dated 28 February 2014 after allotment of the temporary office of the 7th CPC commission আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত সপ্তম দৰমহা আয়োগত যেনেকৈ যিদৰে NCJCM গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিলে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰত NCJCM ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াব বিচাৰে আৰু সেই কাৰণে কিছু এখন জয়েন্ট মিটিং তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে বিচাৰিছে NCJCM ৰ সৈতে
ষ্টাফ চাৰ্টিৰ লগত অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ ইন ভিউ অফ দি এবভ ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট দি 8 CPC মে ইমিডিয়েটলি কনভেন্স এ মিটিং উইথ দি ষ্টাফ চাইড সেইকাৰণে অতি সোনকালে অষ্টম দৰমহা আয়োগে ষ্টাফ চাইড NCJCMৰ লগত এখন মিটিং অতি শীঘ্ৰে কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছে ইন দিছ টু স্পিড অফ JCM স্কিম to discuss decide about the procedure modalities to be adopted by the HCPC so that the commission will be able to submit their report to the government within the stipulated period যাতে অতি শীঘ্ৰে অষ্টম দৰমহা আয়োগ NCJCM ষ্টাফ চাইডৰ লগত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিং হয় আৰু যাৰ ফলত মিটিঙত আলোচনাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই উপৰোক্ত বিষয়সমূহৰ ওপৰত NCJCM চৰকাৰক তেওঁলোকৰ দিহা পৰামৰ্শ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মতাদৰ্শ যাতে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াত দেখিছে শিৱগোপাল মিশ্ৰ সেক্ৰেটাৰী তেওঁ ইয়াত স্বাক্ষৰ গ্ৰহণ কৰিছে এনে ধৰণৰ খবৰ কাৰণে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব